Unsa man eh? 4 minus 2 ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 2. And 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 23. Pero sa kanya, obstacle, sige ko, matay. Sus, kalisod. Grabe. Madako-dako kani ang subtraction. Ay, 5. Ay, 4 na. Ay, 3 man. Ay, 2 minus 3. Ay, 2. Ay, dili ko bala. Kana? Ito ba ni? Kana daw? Ay, kana daw? Ay, pero sa kanang obstacle, sige ko matay. Ay, yawa! Tara na, sige ko matay dere sa obstacle kay Kalison. Uy, sige ko matay. Alay niyog batasan. Ay, sige ko balik. Ayaw og matay ko kay magrampe ko. Ay, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ay, 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ay, 44! Uy, 44 man! Uy, ato sa 44. Ay, 44. Asa man ang 44? Di ko kita properly. Asa man? Ay, di ko balon. Kani? Asa man ang 44? Ay, dere. Kablaan ako, oy. Wala ko matay. Ay, mata.